Next week guys, phase 2 na ng Sibol guys. Naka-live na ata yan, may mga ila-live na. Kamusta quality Sibol? Ay, naka-qualify naman kami. Kalaban namin nun, Onyx 9 Lives tsaka Marshall Mayhem. Yung dalawa sa MDL guys. Ang hirap guys kasi 6 bands pero panalo naman. Ang hirap guys kasi 6 bands eh. Di ba yung yung TNC tsaka Rora na DQ sa Sibol? Sayang no. Sadya ata yun para po sa MPL no? Sadya. Sadya sila guys kasi di nakapag-check-in on time pero feel ko di nila priority ang guys, Sibol di na priority. Priority ata nun guys, MPL tsaka MSC. Na-DQ yung TNC tsaka Rora guys, na-DQ sa qualifiers kasi di sila nakapag-check-in guys ng on time.